Mga kapuso mag-utod patay matapos mahulog kag masuffocate sa bubon nga ila ginalimpyuhan sa Buena Vista, Guimaras. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa mga litrato ang mga miyembro sa Bureau of Fire Protection nga nagapatigayon sang rescue operation sa isa ka bubon. Ang ginatinguhan nga makuha sa mga bombero ang mag-utod nga nahulog sa among bubon sa Sitio Sirom, Barangay San Nicolas, Buena Vista, Guimaras. Sang napasakan ang duha, gintinguhaan pa ang mga ining ma-revive apang wala gid masalbar. Ang mga biktima ang ginkilala kanday alias Bugoy, 15 anyos, kag alias Dagol, 26 anyos, mga residente sa amuman nga barangay. Mga alas 2 kahapon sang hapon, upod kuno si Bugoy sa 5 ka mga individual nga ginpangsugo sang tagiya sang bubon nga tinloan ini bangod mabaho ang tubig. Gani ilay ni ginsagahan. Tubtob nga sang halos naubos na ang sulod sini. Ginsugo naman si Bugoy nga kuhaon ng patay nga paka. Samtang nagapanao gamit ang lubid, ini kuno ang nahulog. Nakita nila nakadapyos, diretso na rin pedalom. Hasta nga wala na sa garispan. Gilayon man nga ginpahibalo ang magulang sini nga si Dagol, nga dali-dali man nga nagpadulong sa bubon kag nagpanaog, apang pareho sa yamanghod, nahulog man ini. May kadalumon ang bubon nga hindi magdubo sa 50 katapak. Samtang nga sa tunga-tunga pa lang ang si alias Dagol, nagsinggit na sa nga hindi nakaginawa. Amuman nakadadlok siya diretso na dayon sa paidaloman. Mga 2 ka oras antes na pasaka ang lawas sa mag-utod. Giningagaw padala ang mga ini sa ospital sa Buena Vista, apang gindeklarar nga binawian sang kabuhi. Nagaistoryahan na ang mga himata sang biktima kag ang tagiya sang bubon sa posible areglo kaangot sa natabo. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.